Good morning, ma'am. So, ang akong report karon is about probability sampling. Introduction. Probability sampling is a fundamental technique used in statistical research and data collection. Unlike non-probability methods which rely on the researcher judgment or convenience, probability sampling ensure that each individual or element in the population is unknown and non-zero of being selected. This method is rooted in the principles of randomization, aiming to provide a more representative and unbiased sample. Probability sampling is particularly important when the goal is to make generalizations from a sample or a sample to a broader population. The validity and reliability of research findings are often enhanced when probability sampling techniques are applied. So, ang probability sampling, when we say probability sampling, is every member of a population has the chance of being selected. So, maski pag naka sa pinaka-last nga sa inyong barangay or purok, najud kay chance nga makuan kanya kanang ma-choose bitaw din kay involves principle or randomization of or a chance kay natay gigamit nga process kay para tanang member sa population kay naay chance nga mapili kay para pod dili matawag og unbiased o para pod fair ang tanan. So, ang probability sampling, there are 4 types kini siya. Diyon, ang first kay simple random sampling. This is the most basic of probability sampling where each member of population has an equal chance of being selected. It can be conducted using random number generators or drawing lots. Simple random sampling is often used in situations where every element in the population is accessible and identifiable. So, ang simple random sampling kay example, kanang naay raffle sa inyong barangay. Dayon, di ba pangsulat man na ang name? Dayon, pangsulat sa papel ilang name, then ibutang sa kahon. Then, di ba bunot-bunoton man na siya. So, mo na siya matawag nga random kay wala man nimo gipili og kinsay gusto nimo nga maapil nga tawo. So mo na siya example sa random sampling. The second one is systematic sampling. In this sampling technique, a random sampling is made of the first element for the sample. Then, subsequent elements are selected using fixed or systematic interval until the desired sample size is reached. So, for example, natay population nga 12. Let's say 12 respondents ni siya. So karon atong iset nga intervals is 3. So let's say for every sample or for every third sample is mao to atong respondents. So kita pud ang mag-set sa atong starting respondents by random chance. Let's say nag-start ta sa 2. Then for every third third sample is mo to atong next respondent. So mo ni siya to taga-start dayon magkuan taman 3. So atong ibutang ang 5 dayon 3 na sad. So atong ikuan ang 8 then 3 na pod. So atong ikuan ang 11. So kana natay fixed interval para sa pagpili sa atong respondents og ani ra kadali gamiton ang systematic sampling. So the third one is stratified sampling. In this sampling technique, a target population is first separated into mutually exclusive homogeneous segments called strata. And then a simple random sampling is selected from each segment called stratum. So,
Example, the population of junior high school students in Mabuhay National High School is 1,200. Use this population to make stratified random sampling. So, naman tay formula de ari, dayon ang atong paito na is sample size. Dayon ang N nga big letter is total population. Dayon ang E, margin of error. Then ang small letter N is sample size. So there are per grade level natay grade 8, grade 9, grade 10, and grade 9, grade 8, and grade 10. So, sa grade 7, so ato siyang makuha nga population is 350. Ang grade 8 is 300. Ang grade 9 is 280. Ang grade 10 is 270. So, mao ni ang atong gikuan nga formula. Then atong gikuan grade, then atong gi-solve. So, ang A na to nga atong nakuha is 300. So, meaning sa 120 nga population nato nga kuhaon na nato nga respondents is 300. Pero paunsaon nato pagkahibalo sa tanang population nga naaman tay per grade level. So atong next step is to get the sample from each grade level, which is mao na sab ni nga process. So naa na tay sample size nga 300. So atong buhaton kay nakuha naman nato ang sample size nga 300 kaning 350 sa tanang population kay i-divide nato siya sa 1,200. Dayon paguman og divide is i-multiply nato siya sa 300. So mao ni siya ang result. So, inguna niyon ang pagbuhat or i-apply ang stratified random sampling. Nagkuha taog sample from each stratum. So, ang last nga part sa probability sampling is cluster sampling. When the population is large and geographically dispersed, cluster sampling is an efficient way to sample. The population is divided into cluster, usually based on location or other natural occurring groups. So, kining cluster sampling, kana ang imbes pilion ra nimo ang tao nga gusto nimo i-appeal, di siya pwede. So, para fair ang tanan, imo na lang siyang i-divide. So, example, isa ka barangay is na siya'y 7 ka purok. Dayon sa matag purok magbunot kag mga tao og tag 10 lang ka buok kay para fair tanan, walay bias. So, conclusion. So, ang ako nasabtan sa conclusion about probability sampling kay importante jud ang probability sampling sa research kay makahatag siya og patas sa tanang napili sa populasyon. Kay ang random selection is makatabang yun siya kay para fair gyud walay bias ba. Kay maski daghan siya og pamaagi sa pagpili like simple random sampling, systematic, stratified, cluster is pareha gyud siya og resulta tanan.